ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीचन्द्रमोहन देववर्मेति नामिने श्रीगुरवे नमः। परं गुरवे नमः। परात् परगुरवे नमः। परमेष्ठी गुरवे नमः। सखीभ्यं नमः मञ्जरीभ्यं नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीचन्द्रमोहन देववर्मेति नामिने राधाकुण्ड समाश्रये राधापदसेवापरं साधु ठाकुर भृत्यवर्यं वन्दे गोपालदासकं मणिपुरी कुलरत्नं साधु कुलभूषणं गौरपादपद्मभृङ्गं श्रीगौराङ्गदायिने मञ्जलालियुतस्था श्री भृङ्गमञ्जरी नामिने साधु ठाकुरकं वन्दे भुवनेश्वर नामिने सर्वसद्गुणसम्पन्नं सर्वानर्थनिवर्तकान् श्रीमन्नरोत्तमप्रभु शाखावर्गानहं भजे। श्रीमद्गौरप्रियं लोकनाथपादाब्जषत्पदं राधाकृष्णरसोन्मत्तं वन्दे श्रीमन्लोकनाथं। वन्दे श्रीमन्लोकनाथ श्रीमच्चैतन्यपार्षदं श्रीमद्राधा विनुदैकजीवनं जनजीवनं वन्दे रूपसनातनौ रघुजिगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सदैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतु उन्नतमज्जलरसांश भक्तिश्रियां हरिपुरतसुन्दरदुतिकदम्ब सन्दीपितसदरी जयकन्दरे स्फुरतु वशचिनन्दन निगमकल्पतरुवलितफलं शिशुकमुखदमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री गौर भक्तवृंद कृष्ण चैतन्य भागवत संघ ठोरांगी अगर नियमित श्रीमद् भागवत प्रवचने हाबी वैष्णव गिरिगीथानी एडमिन परिचालनाकारी वैष्णव गिरिगीथानी श्रोता वैष्णव गिरिगीथानी हाबीर चरणे दंडवत काक्टोरिया अधिकार ए नियमित भागवत प्रवचन हाबीर चरण शतकोटी दंडवत मार्गशीर्ष माहार ए शुभ खेंता में हाबीर शतकोटी दंडवत काक्टोरिया वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निगमकल्पतरु गलितफलं शुकमुखदमृतद्रवसंयुतं पीबतो भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पीबत भागवतं रसमालयं भागवते से अमृत रस सतत पान करानी एने भागवत सिद्धान्तवान। আমার নিয়মিত প্রবচনে আজিকা ষষ্ঠ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় অজামিল সেই অতি পরিচিত উপাখ্যান। আজিকা অজামিল যেবাকা ভাগবত নাম স্মরণ করিয়া যদিও নাম করেছে আর নামে সাংকীর্তম সেই নামাভাসেই অজামিলর মুক্তির সময়ত मध्ये অজামিল আজকে দেখলো তা
তারে সেই ভগবান সেই দ্রুততাই তারে রক্ষা করল না। তত গুণেই আত্মান সে আজিগা খেয়াল করলো তা জামিল তার মন হাত মাঝে তার যে পাকা দেখলো আজি অজামিল যে পাকা দেখলো তা এত কিছু পাপ করানির পরেও তার মতো পাপিয়া করে ভগবান সেই বিষ্ণু দ্রুততাই রক্ষা করলাগা। অজামিল অপি यथाकर्ण दूतानां यम कृष्णयः धर्मं भगवतं शुद्ध्यं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयं भक्तिमान भगवती आशु महत्व श्रवणात् हरे अनुतापो महानासि स्मरतो शुभमात्मन अशुभमात्मनः। स्मरत अशुभमात्मनः निज से अशुभ कर्म এটা বিচার স্মরণাত আহিতাহা। মি গুরুচরণাশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হইয়া এটা আমি বেদর অধ্যয়ন করেছিল মানুষ হই সেই অসৎসঙ্গ প্রভাবে হাবিতা বর্জন করে আমার জীবনে সেই অসতী সঙ্গ করে আমার জীবনে ধ্বংস হয়ে গেল। তথাপিও তারে প্রভুর নামে মাহাত্ম হন করতিয়াম সাংকেত্য মাত্র নিমর পৃথক আগুনাঙ্গান নারায়ণ থনার কারণে ভগবানেরও নামে সেই নারায়ণের নাম স্মরণ করানির কারণে নারায়ণের ডাক গিয়া প্রভুর নাম স্মরণ এসে থাকো। আমি যদি ভক্তি করে প্রভুর নাম স্মরণ করতু তাইলে মতা কত মঙ্গল এলিস্তা। এই যে অনুতাপে না হইলত অনুতাপ মহান আসিত পরম অনুতাপ সৃষ্টি হইলত না যে অজামিল অপি যথা কর্ণ তুতানাং যমকৃষ্ণয় যম এবং যমদূত বা কৃষ্ণদূত তাঙর যে কথোপকথন ধর্মং ভাগবতম শুদ্ধম ভাগবতী শুদ্ধ কথা যে শ্রবণ করলো তার মনে জ্ঞানীটা সেই অনুতাপ মহান মহান অনুতাপ সৃষ্টি। অহো মে পরমম কষ্টম অভূত বিজিতাত্মনঃ येनो विप्लावितं ब्रह्मो वृषैलं जायतात्मनः दिन्मं विगर्हितं सद्भि दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्यबालं सतिञ्ज ओहं सूरा ओपि मशताम वृद्धवानथौ पितरौ नन्दबन्धू तपस्विनौ ओहो मयाधुना त्यक्ता अवक्रेत अज्ञाननीचवत्। সেই অসতী ও সঙ্গ করানির কাজে জ্ঞানগুলো হিত্যা বালাং সতীম মজে সতী ধর্ম পত্নী যে আসিলে সতী গো করে আমি ত্যাগ করিয়া বৃষলী ও সঙ্গ করলু হতো আর কেউ কি তা করিলে তো কোথায় পাপ করে বৃদ্ধ বৃদ্ধ অনাথৌ পিতরৌ মোর ইমা বাবা তা বৃদ্ধ হয়েছিলা তাহলে পালন পোষণ করার তো পুঙ্গু আসিলা গোনাবে তাঙ্গি তপস্বী মানুষ তপ জপ করে আসিলা তা সেটা হবে ত্যাগ করে আমি আজিকা কত মহাপাপ হেন করলু তাকে। সো ওহং ব্যক্তপতি স্বামী নরকে ভৃষদারুণে ধর্মজ্ঞা কামিনে যত্রো বিদন্তি যময়াতনঃ। মোর মতো পাপিয়া বোঝা চরম যম যন্ত্রণা পানা থাকি সে আত্মা যে কিমিদং সত্নো অহস্বিত সাক্ষাৎ দৃষ্টমি হাদ্ভুতম মি হেতু যে মুক্তি পেইলু এনে হপন গান নাতেই পাঙ্গান কিম ইদম সত্নঃ এন কি হপন গান ওহো ko yata addame bekashan pasapanayo kurang mari usule nilaga ta bela belia othote ko gata siddha chattaro charu darshana vimuchayan niyamanang baddha pasharadhai bubho সেই জমর পাশ হত্তর বদ্ধ করে মনে নিলাগা তারাঙ্গ দেখেছে চারু দর্শন সুন্দর করিয়া সেই যে বিষ্ণুদূত চারিগ সিদ্ধ হাইছিল তা কুরাঙ্গে লাগা তাহা আমার উদ্ধার করার সারে করিয়া নিজরে যে পাতা ধিক্কার দে না করলো সময় মাঝে অথাপি মে দুর্ভাগ্য বিবোধোত্তম দর্শনে ভবিতব্যং মঙ্গলেন येनात्मा मे प्रसीदति অথমে ওপি মে দুর্ভাগ্য বিবোধ উত্তমঃ দর্শনে ভবিতব্যং মঙ্গলেন येन आत्मा मे प्रसीदति। পাপর সমুদ্র মাঝে আমি কতিয়ান আসুদা আমি পারা ঘৃণ্য দুর্ভাগা নেই কিন্তু পূর্বজন্মর কোন সুকৃতির ফলে আজকে আমি সেই সিদ্ধ সেই চারি পুরুষের দর্শন করলু তাহে আজিকা আত্মা প্রসিদ্ধতি মোর মনে নাপ্পানু শান্তি বারাক অন্যথা ম্রিয়মানস্য নাশোচে বৃষলীপতে বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণম জিহ্বা ভক্তু মিহারহতি अन्यथा म्रियमानस्य न अशुचे वृषलीपते। वैकुंठ
যদি অন্যথা যদি পূর্বজন্ম স্বীকৃতি নেইতো তাহলে তো ম্রিয়মানস্য মে মোর অন্তিম সময়ে সে মৃত্যুকালে মোর জিহ্বাতে ভগবানের নাঙ্গানাহানি কথা নাবিক অতএব নিশ্চয় মোর তা পূর্বজন্ম স্বীকৃতি আছে কচ আহঙ্কিত পাপ ব্রহ্মগ্ন নিরপত্রপ কচ নারায়ণ এতৎ एतद् भगवन् नाम मंगलम कुरांग मी परा पापी निर्लज्ज बंचक ब्रह्मणत नाशक मूर्तिमान महापापी गमी बार कुरांग बार प्रभु से मंगलम भगव नारायण इति मंगल हरि नाम प्रभु से मंगल नाम है कुरांग सो ओहं तथा जति स्वामी जत चित्रेन्द्रिया नलह न यथा न भूयो आत्मानंदे तमसी मज्जै बताया सो ओहं तथा जति स्वामी ही बताया আমি পাতে চেষ্টা করতো যত চিত্ত ইন্দ্রিয় মোর চিত্ত ইন্দ্রিয় মন তারে সংযত করিয়া অনিল যথা ন ভূয় আত্মানম অন্ধে তমসি মজ্জয়ে পাপ সাগর তার টানা ভাঙ্গা বলে আমি পাতে ভগবত চরণের আশ্রয় করার চেষ্টা করত অজামিলর মধ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞান সৃষ্টি অসময়ের মাঝে विमुच्यतमिमं बन्धोमविद्धा कर्म कर्मजं सर्वभूत सुहृशान्त मैत्रो करुण आत्मवान् मुचये ग्रस्तमात्मानं ऋषिन्मयमात्मनः विक्रीडितयैवाहं कृहमीगो इव ओधमः ममाहमिति देह ओषौ हित्यमिथ्यार्थधीर्मतिं धैष्यमोनो भगवती शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः इति जातो सुनिर्वेदक्षण संगेन साधुषु गंगाधार मुपेयायो मुक्त सर्वानुबंधन আজিকা অজামিলর মধ্যে সেই পরম আত্মদর্শন নাইতে আজকাল মমাহম ইতি দেহ আদৌ মম অহম ইতি মম মর্তা অহম মি আরে মি মর্তা এর দেহাত্ম বুদ্ধি মি মর্তা এর দেহাত্ম বুদ্ধি কিন্তু আদৌ হিত্যা এহেন ত্যাগ করিয়া অমিথ্যা মিথ্যা নয় অর্থধি মতিম ধাস্যে ভগবতী শুদ্ধম কীর্তন আদেবী নিজের দেহ যে মি এর দেহাত্ম বুদ্ধি ত্যাগ করলো সময়ত মাঝে অজামিল ভগবত চরণের শরণাগত হইয়া তৎ শুদ্ধম ভগবত নাম কীর্তন করা নিয়ে করলো ইতি জাত নির্বেদা মনঘাত যে বা এই যে চরম বৈরাগ্য সৃষ্টির সমেত সঙ্গেন কিসারে আহিতা আজিকা অজামিলর মধ্যে যে নির্বেদ বৈরাগ্য কিসারে সৃষ্টি হিতা ভাগবতে মাতে তা ক্ষণ সঙ্গেন সাধুষু নাহাকার যে সাধু সঙ্গ এই যে বিষ্ণুদূতের মতো পবিত্র সাধুর সঙ্গ নাহা কান পাশিলে তার জন্ম জন্মার্জিত যাবতীয় পাপে তাহা বিধিয়া উন্মুক্ত হইয়া অজামিলর মধ্যে পরম নির্বেদ বৈরাগ্য আইতা চৈতন্য চরিতামৃতে মাতের তা কৃষ্ণ ভক্তি জন্ম মূল হয় সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কই লবমাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় 12 ভাগবত পাদ শ্রী শঙ্করাচার্য মাতে তাগিতা বলতে নলিনী দলগত জলমতি চপলম তদ্ভব জীবনো মতি সল চপলম শনমিহো সজ্জনো সঙ্গতি রেখা ভবতি ভবার নব তরণে নৌকা সাধু সঙ্গ ক্ষণমপি হাকার কাজে যদি প্রকৃত সাধু সঙ্গ করে বাররাম তাইলে সংসার সাগরে তো লালনার কাজে চরম মুক্তির উপায় আন পারাংতে ভবতি ভবার নব তরণে নৌকা সংসার সাগর লালনার কাজে নৌকা আগো পারাং পারা সেই সাধু সঙ্গ ভাগবতী উমাদে আচার্য শঙ্কর মালতা শনমপি সজ্জন সঙ্গ নাহাকার কাজে সাধু সঙ্গ ভাগবতী উমাদেতা ক্ষণ সঙ্গে না সাধুষু নাহাকাহার সাধু সঙ্গ করিয়া আজিকা সেই অজামিলের মধ্যে চরম নির্বেদ পরম বৈরাগ্য সৃষ্টি আজিকা অজামিল জ্ঞান করলে হাবি ত্যাগ করিয়া গঙ্গাধার মুপয়ায় মুক্ত সর্বানুবন্ধন হাবিতা বন্ধনে তো মুক্ত আজিকা হরিদ্বারে সেই হরিদ্বারে গেলগা সমস্ত বন্ধন দেহাত্ম বুদ্ধিত্ব পর্যন্ত মুক্তি তস্মিন দেহস্তে বসদনম আশীন যুগমাস্থিত প্রত্যহিতেন্দ্রিয় গ্রামম যজো মন আত্মনি সেই
हरिद्वारे गया जिका क्या जुगमा स्थित भक्ति जुगे आश्रित या प्रत्याहित इंद्रिय ग्राम समस्त इंद्रिय ताहाबी भोगे तो उन्हें प्रत्याहार करिया जिजुदे मन आत्मने परमात्मा भगवान गोविंद कृष्ण चरण समर्पण कर लगा तत गुणैव आत्मानं विजुज्य आत्मसमाधिना जुजुदे भगवद् धाम्ने ब्रह्मणि अनुभवात्मनि तत गुणैभ्यो आत्मानं विजुज्य आत्मसमाधिना आत्मसमाधिर माध्यमे আজিকা क्या गुणैभ्यो जड़ो प्रकृतिर गुणे तो आत्मानं मनहानरे विजुज्य करिया भगवद् धाम्नि ब्रह्मणि से भगवान पर ब्रह्म अनादिर आदि गोविंद श्रीमूर्ति को चिंता करते करते अनुभव आत्मनि एकेबारे गभीर ध्यान मग्न हिंसा जरहि उपरतो धी तस्मिन् अद्राक्षेत पुरुषम पुर उपलभ्य उपलब्धन प्राग्बवंदे शिरसा दिज ऐसा करिया जे पागा अजामिल तार मन बुद्धि भगवान श्री रूपे भगवान श्री मनने भगवान श्री गुणे अर्पण करलो समय खांदा गुराजिका देखेता किता बोलते अद्राक्षिता खांदा देखेता पुरुषान पूरो तार मुंघात मारे से हंकार चार पुरुषा चारोगी महापुरुष मुंघात आया उपायसिका उपलब्धान प्राप्त बबंदी আজি যেটার মাধ্যমে যেটার সঙ্গ লাভ করিয়া জগত সেই মায়ার বন্ধনে তো মুক্ত হয়েছিল জামিন তাঙ্গরে দেখারি মাত্রই বাবন্ধে শিরসা দিজ তিগল গয়া মুরগুনঙ্গে তাঙ্গর চরণে শরণাগতয়া ক্ষমা দিল হিত্তা কলেবরম তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু সদ্য স্বরূপম জগৃহে ভগবৎ পার্শ্ববর্তিনাম হিত্তা কলেবরম তীর্থ গঙ্গে আয়াং দর্শনাদনু गंगारे दर्शन करे करे जल ब्रह्म रूपी गंगारे दर्शन करिया हित्ता देह त्याग कलेबरम इमा गंगा एमन कृतिमती एमन कृपामयी चैतन्य भागवते मातेरता जे तुलसी भागवत गंगाजल भक्तजने भागवत तुलसी गंगाय भक्तजने चतुर्धा विग्रह कृष्ण এই চারিশনে জীবন ন্যাস করিলে শ্রী মূর্তি পূজ্য হয় জন্ম মাত্র এই চারি ঈশ্বর বেদে কয় भागवत तुलसी गंगा भक्तजन चारिहन प्राकृत वस्तु ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम अरका हंद तुलसी अरका हनिलता गंगा अरका हनिलता भगवान और भक्तजन परम से भक्त देता परम भागवत चतुर्धा विग्रह कृष्ण है चारिशन मतलब ये चारोगी भगवान साक्षात विग्रह स्वरूप तुलसी जे हाथों थाक भगवान विग्रह स्वरूप भागवत जे हाथों थाक ग्रंथराज भागवत स्वयं भगवान विग्रह स्वरूप तो भक्तजन भगवान विग्रह स्वरूप गंगा जल गंगा भगवान विग्रह स्वरूप जीवन न्यास करिले श्री मूर्ति पूज्य হয় जन्म मात्र এই চারি ঈশ্বর বেদে কয় भगवान श्रीमूर्ति को आनानिर परे यदि जीवन न्यास ना कररां अंग न्यास ना कररां प्राण प्रतिष्ठा ना कररां ताइले मूर्ति ও पूज्य ना जीवन न्यास करानिर परे प्राण प्रतिष्ठा करानिर परे से विग्रह ও पूजनीय पूज्य विग्रह अर्थात মানে তা विग्रह और प्राण प्रतिष्ठा करानी लागे किंतु जन्म मात्र এই চারি ঈশ্বর জীবন ন্যাস করিলে विग्रह पूज्य হয় জীবন ন্যাস না করলে কিন্তু पूज्य बनाবে जन्म मात्र এই চারি ঈশ্বর বেদে কয় কিন্তু গঙ্গাজল যে হাতেও থাক যে পাত্রেই থাক গঙ্গাজল হরিদ্বারের গঙ্গা ভাগীরথীর গঙ্গা যে হাতেও থাক পাত্র আগর মধ্যে থাক গঙ্গা অবশ্যই ভগবত বিগ্রহ স্বরূপ भक्तजन जे कुलेई जन्म आकाशे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जवन कुल उद्भव रूप सनातन एकेबारे शुद्ध ब्राह्मण कुल उद्भव नरोत्तम दास ठाकुर कायस्थ कुल उद्भव किंतु भगवत भजनर प्रभावे शुद्ध वैष्णव इष्टा থেকে তাকে ভগবানের বিগ্রহ স্বরূপ মাতেতা কিতা জন্ম মাত্র এই চারি ঈশ্বর বেদে কয় তার কোনো
জন্ম কর্ম নেই, তাকে সবসময় শুদ্ধ। আজিকা সে গঙ্গার হরিদ্বারে গঙ্গা দর্শন করতে দর্শনাদনু অজামিল সেই ভগবত দর্শন স্বরূপ বা গঙ্গারে দর্শন করতে করতে হিত্তা কলেবরম দেহ ত্যাগ করল, মানে সদ্য স্বরূপত গৃহে ভগবত পার্শ্ববর্তী না। আজকে অজামিল চিন্ময় স্বরূপ প্রাপ্ত হইল, তার প্রকৃত স্বরূপ প্রাপ্ত হইল, ভগবান পার্শ্বদর লগে উপযুক্ত হয়েছিল। স্বরূপ কি সদ্য স্বরূপম জাগৃহে স্বরূপ, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, জীবর প্রকৃত স্বরূপ খান কৃষ্ণের নিত্য দাস। জীবর প্রকৃত স্বরূপ খান কৃষ্ণ দাস, এত ব্যতীত যাবতীয় পরিচয়টা অস্থায়ী রূপ, মূল প্রকৃত স্বরূপ খান এটা কৃষ্ণ দাস্য। আজি সেই দাস্যত্ব প্রাপ্ত হইল জামিল। শাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষ কিঙ্করৈ হৈমং বিমানমারৈহ যজৌ যত্র শ্রিয় প্রতিহি। যাহাত অনাদির আদি গোবিন্দ বিরাজ করে শ্রিয়াপতি লক্ষ্মীপতি, সেই ভগবানের দিব্য ধামে যজৌ হৈমং বিমানম আরোহ, দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়া জিতা মহাপুরুষ কিঙ্করৈ বিহায়সা বিপ্র। শাকং সেই ভগবান বিষ্ণুর দূততায় আজিকা জামিলর দিব্য বিমানে করিয়া লক্ষ্মীপতির পবিত্র ধাম সেই গোলক বৃন্দাবনে নিয়ে গেল। এবং স বিপ্লাবিত সর্বধর্ম দৈশ্যপতি নিপতিতো গ্রহ কর্মণা নিপত্যমান নিরহে হতব্রতঃ সদ্য বিমুক্ত ভগবন নাম গৃহণ। এবং সো বিপ্লাবিত সর্বধর্মা দৈশ্যপতি पतितो गर्हो कर्मणा निपत्यमानः निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्त भगवन नाम गृहण। এসারে করিয়া সেই মহাপাপী অজামিল কিসার দৈশ্যপতি বিশলীয় গোলকে সঙ্গ করিয়া আসিল। বারমাদে পতিত গর্হ কর্মণা, একেবারে চরম পতিত, গর্হ কর্মণা চরম নিন্দিত কর্মা, নিপত্যমান নিরয়ে, যেগো একেবারে নরকর মধ্যে পড়েছিল গো, 12 হতব্রত হাবিব্রত ভঙ্গ করেছিল গো, সে মহাপাপীয় জামিল একমাত্র ভগবান নাম গৃহণ, ভগবানের নাম গ্রহণের কারণে বলিয়া সদ্য বিমুক্ত, লগে লগে বিমুক্ত হয়েছিল তাহে। না তো পরম কর্ম নিবন্ধে কীর্তন্তম মুমুক্ষতাম তীর্থ পদানুকীর্তনাৎ নয়ৎ পূর্ণ কর্মসু সজ্জতে মনোরজস্তমভ্যম কলিলং তত অন্যথা। ন ওতো পরমো কর্ম নিবন্ধা কীর্তনম মুমুক্ষতাম তীর্থপদঃ অনুকীর্তনাৎ নো পূর্ণ কর্মসু সজ্জতে মনোতম রজতমভ্যম কলিলম অন্যথা। সেই জড়জগতর বন্ধনে হেতু যেটা মুক্তি না গৌরাঙ্গ তারা তাঙ্গর কর্তব্য হানকে আনবুলেতে সেই তীর্থ পদ অনুকীর্তনাৎ, সেই ভগবানের নাম অবলম্বন করানি পুণ্য প্রায়শ্চিত্ত নয়ৎ পুনঃ কর্মসু সজ্জতে, একমাত্র ভগবান নাম কীর্তনের মাধ্যমে জগতে তো মুক্তি পেয়ে আসে, পরম করুণাময় পরম ধামে নিত্য ধামে গিয়া নিত্য সেই আমার নিত্য স্বরূপ লাভ করা সম্ভব। সো এতং পরম গুহ্যম ইতিহাস মঘাপহম শৃণুয়া শ্রদ্ধয়া যুক্ত যচ্চ ভক্তানুকীর্তয়েৎ সবৈ নবৈ স নরকং याति नक्षितजम किंकरै यदि ओपि अमंगलमर्तो विष्णुलोके महीयते। यो एतत् परम गुह्यम इतिहासम अघापहम, ए परम पवित्र काहिनी अघापहम पाप कोनार गाने श्रेणुया श्रद्धया युक्त, जेगो श्रवण करिया श्रद्धा युक्त या भक्तानुकीर्तयेत्, भक्ति सहकारे कीर्तन करे। नवैस नरकं याति, योगो नरकर बाराने कोनो दिन ना जीवगा, न इक्षितो जम किंकरै, तांगी जमर दर्शनो नाइबो कोनो दिन। यति ओपि अमंगलमर्तः, यदि अमंगल उद्धार ताइले विष्णुलोको महीयते, देह त्याग करिया से भगवत धामे जितैगा।
म्रियमान हरेर नाम गृणन पुत्र उपचारितम प्रजामिहिल अपि अवधाम किमुत श्रद्धया गृणन म्रियमान हरेर नाम गृणन पुत्र उपचारितम পিতা করে দাখের বলতে ভগবান নাঙ্গাল শোল করে বেলাসিন ভ্রান্তি বশত জামিলে এসারে করিয়াও যদি মহাপাপে তো মুক্তি ওর কি মতো শ্রদ্ধা আগিনান শ্রদ্ধা করিয়া গ্রহণ করলে কি হানি তুই তা অজামিলর নাম গ্রহণেতে ভক্তি ধানার সুযোগই নেই কারণ তার মাঝে ভগবানের কোনো প্রসঙ্গই না বেতা পিতা করে দাখের গান এহেন করিয়াও যদি অজামিল মুক্ত হর যে ওই শ্রদ্ধা সহকারে যে ওই ভক্তি সহকারে ভগবানরে স্মরণ করে রহর দেখি মঙ্গল আহা ইতি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং ষষ্ঠ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ এসারে করিয়া সে অজামিল মুক্ত হওয়ার পরে রাজোবাচ আজ এই প্রসঙ্গ মাতানের পরে মহারাজ পরীক্ষিত আজকে হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডে সুখদেব গোস্বামীর মাতার্তা নিশৈম্য দেব সভটোপচরিতম প্রত্যাহিংনতানপি ধর্মরাজঃ एवं हताग्गो विहन्मुरारे नैदेशिकर्जस्य वसे जन अयं जमस्य देवस्य वानरदण्ड भंगो कुतो आचार्य श्रुतं पूर्वतस्रि एतन्मूने पृच्छति लोकसंशयं न हेतु अदन्य इति मे विनिश्चितम् निसैम्य देव परीक्षित महाराज प्रश्न करता सभट उपवर्णितम प्रत्याह किम ধর্মরাজৰ সেই দ্ৰুততা যমদূততা নিশ্চয় জ্ঞাতাৰ ডাঙৰ ৰাজা যমৰাজৰ আঙ্গিয়া বিষয় এটা মাতিছিল মাতানিৰ বোৰে কি আনিছিল এনে প্ৰসংগ মাতা শুনানি আহেলকো যমস্য দেবস্য দণ্ড ভংগ ধৰ্মৰাজ যমে কোনো আদেশ আন কৰানি পুৰণ ভংগ হৈছিল কুতচ্চন ঋষে শ্রুত পূর্বম আশিত এসারে কথাতে আমি নাহও নিশু গুরুদেব মতায়া সংশয়ং মোর মনহার সংশয় ভঞ্জন করে দিয়ে বলল আত্মাজে শ্রী শুক উবাচ ভগবান পুরুষৈরাজন যৈমা প্রতিহত উদ্যমাপতিং বিজ্ঞাপয়ামাশু যমং সংযমনিং পতিং সেই সংযমনিপুরের অধিপতি ধর্মরাজ যমরাঙ্গিয়া তার যমদূতাই মাতারা গাতা যমদূত আউচু গতি শান্তি সস্তার জীবলোকস্য বৈ প্রভু ত্রৈবেদ্যং কুর্বত কর্ম ফল অভিভক্তি হেতব যদি শুভবলোকে সস্তার দণ্ড ধারিণ কশ্যসি এতম বা কশ্য মৃত্যুচ্চ অমৃতমেব বা যমদূতাই আজিকা সেই সংযমনিপতি যমরাজের ধর্মরাজের হমারিয়া মাতারা গাতা যে হে মহারাজ कति संति सस्तार जीवलोकस्य वै प्रभु आज के जिनिस आरामे हार्दिक बोली है पृथ्वी जीवरे शास्ति देनार काजे कति संति सस्तार शास्ति देनार मतो उपयुक्त कर्ता कुइगो आसिता अन्धपा प्रश्न त्रैविध्यं कुर्वत कर्म जीवे जे तीन प्रकार कर्म कर्तारा तीन गुणर अधीनिया जे कर्म कर्तारा সেই কর্মতা विचार करता रहता कुई था जदीशु बहव लोक सस्तार दंड धारिन जदे शास्ति देखुरा आवक छाया वर्ता रगा कश्यसी एतम बताइले किशर दंड भोगित इता किंतु शास्त्री बहुते सन बहुनाम इह कर्मनाम शास्त्रित्वम उपचार ही यथा मंडल वर्ते नाम जदि शास्ति देखुरा आवक छाया वर्ता रगा विचार उनके ठीक मत इता कर्तारा प्रश्न अतस्तमेक भूतानां स ईश्वराणाम् अधीश्वर शस्ता दण्डधरनेनां शुभाशुभ विवेचनः तस्य ते विहित दण्डन लोके वर्तते अधुना चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैर्राज्ञा विप्रलम्भिता अतस्त्वमेको भूतानां ईश्वराणाम् अधीश्वरः অতত্বম এক ভূতানাং স ঈশ্বরাণাম অধীশ্বর আমি হারপাসি আন্তি সমস্ত জীবর কর্মর অধিপতি গতি কর্মর শাস্তি দেব গতি কিন্তু আজিকা কি আনি এটা বলতে তস্যতে ভীত দণ্ড তি দিয়াস শাস্তি অনেকিরক অধুনা চত্তারে ভি অদ্ভুতই সিদ্ধই আজ্ঞা আজ্ঞাতে বিপ্রলম্বিতা সিদ্ধ চারিগই সিদ্ধ পুরুষ চারিগর তোর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে বললা কথায়া কি হানি সে আনামিতে হান্না পেলাম
এসেদিন হার পাইতা ধর্মাধর্মের বিচার করবে একমাত্র তি হে ধর্মরাজ আজিকা ভারতর আজ্ঞা অনুলঙ্ঘন করে রাখতানি কুল্লা আনতে নিয়মানং তব আদেশ अस्मात् भी जतना गृहान विमुचयन पातकिनां छित्ता पाशान प्रजेष्यति তোর আদেশ কান পালন করানির কাজে আমি যে পাগা সেই পাপীও করে আনাত গিয়াছিলাম দাদা কিন্তু আমার সেই জম্পাস অমুক দণ্ড অনুচ্ছেদন করিয়া নিয়ে গিয়া বললা তাংস্তে বেদুতুমিচ্ছাম যদিনো মন্যসে ক্ষমম নারায়ণ ইতি অভিহিতমাং ভৈরিত্য যজুদ্রুতম আমি যে বাগা আনোরাং সময় মানে কুরাং তুরি সেই পাপী হয়ে যাবার নারায়ণ নারায়ণ বিলাসল করানি মাত্রই কুরাং তো আয়া মা ভাই রীতি দর্নাপে গুলা দাবতে দাব ডাক্তা আইয়া মুক্ত করে আনিলা এই বিষয়ে কি আমি জমদুতেই বাকি তাইলাম তা ধর্মরাজ জমতি বইল এর প্রশ্ন করলেন বাদারায়ণে উবাচ আজিগা সুখদেব গোস্বামী মাতের তা ইতি দেবস আপৃষ্ট যমসংযমনো যম প্রীতো সদুতান প্রত্যাহ স্মরণ পাদম যম হরে প্রসঙ্গ যে পাগা মাতলা সময় মাঝে দ্বাদশ মহাজনের প্রধান মহাজন আগো শ্রীল যমরাজ সংযমনীপতি সংযমনীপুর সে অধিপতি গো যমরাজ ধর্মরাজ আজিকা মনে মনে হারপিল কি আনিছে তত্ত্ব অনতায়া মনে মনে স্মরণ পাদাম্বুজম হরে ভগবান শ্রী চরণে শ্রদ্ধা ভক্তি কাট করি আজিকা ধর্মরাজ জমে মাতের তা তার দূত তারে জমদূত তারে মাতের তা গীতা বলেতে যমৌবাচ পরো মদন্য জগতস্ত্রিশয়তো ওতং প্রতম পট বদ যত্র বিশ্বম যদংশো ঐশ্য স্থিতি জন্ম নাশানাশবদ্যস্য বশহে চ লোকে চ মামভিবাচি জননং নিজায়ং বদনাতি তন্ত্রামিব দামরভিগা जस्मै बली च इमे नाम कर्म निबंध बद्धा चकिता बहन्ति ओहं महेन्द्र निर्णिति प्रचता शुम अग्निरीश पवन बिरिंचि आदित्य विश्वे बशव अथ साध्या मरुद्गण रुद्रगण ससिद्धा अन्य च जे विश्र छिज अमरेशा भृगुवाधय पृष्ठ अजस्तमस्का दृश्य हितं न विदु स्पृष्टमया सत्यप्रधान ओपी किं तत अन्य यं वैनो गोभिर्मनसा शुभे हृदि गिरा वसुभ्रैत विचक्षते आत्मनमन्तरेदि सन्तमात्मानं चक्षुदथर्वैर्चितयन्त परम् আজিকা ধর্মরাজ জমে মাতের তা সে রে জগৎ সংসার হেন ওতপ্রোত মেদম সংসারের সমস্ত জেগই পালন পোষণ করিয়া একেবারে তিলুই আসে গৃহভগবান আদির আদি গোবিন্দ অহং মহেন্দ্র স্বয়ং সংযমনীপতি নিজম মহেন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্র নির্রীতি মৃত্যুর অধিপতি নির্রীতি প্রচেতা সোম অগ্নি ঈশ পবন আদিত্য বিশ্ব বশোব এটা হাবি কিয়া নিয়ে যা বলতে জেগর তথ্য কথা হারপান মার দ্বারা জং বই গোভিমনসা যেগর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে সারে চক্ষু করে দর্শন করেন মাতারা আখি গই গাড়ি গো দেখে কিন্তু অন্য আজ জাং যেটা চক্ষু নাসিকা জিহ্বা তক তাই আখি করে দর্শন করেন মাতারা ঠিক আছে আজিকা ভগবানরে ইন্দ্রিয় মনতায় বাক্যর দ্বারা তাঙর তত্ত্ব দ্বারা কোনোদিনই প্রকাশ করেন মাতারা ভগবত কৃপা যদি আর ঈশ্বরের কৃপালেশ হইত যাহারে সেই সে ঈশ্বর তত্ত্ব জানি পারে তারে তারে ভগবান কিসারে বলতে ভগবান সম্পূর্ণ স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন তাই তাহা বিরোধীশ্বর্গ তস্য আত্মতন্ত্রস্য হরের অধীশুতু পরস্য মায়াধিপতে মহাত্মনঃ মায়ার অধিপতি ভগবান প্রায়ণ দূতা ইহ বৈ মনোহরাচরন্তি তদ্রূপ গুণ স্বভাবা ঠিক তার অনুসারে ভগবান যে সারে স্বতন্ত্র তার दूध वैष्णवता रूप गुण स्वभाव तार सारे तहे तांगो सुंदर तांग सच्चंद निर्भय भावे जगत संसार परिक्रमा करता रहता
भूतानि विष्णु सुरपूजितानि दुदर्श लिंगानि महातद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्ति मत परैभो मत्तो मर्त अनाथ सर्वतच्च। भगवान विष्णु अनादिर आदि गोविंद जेसारे परम पूज्य तार से दूतता तार भक्तताओ सुरपूजितानि ओताओ सारे हाबिर पूज्यता है बताया तांगी जगत संसारे हेत माजे बुले बुले थाई तारा शत्रुर कबले तार भक्त तारे रक्षा करानी काजे से विष्णु दूतानि हमादौरी धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देव्या न सिद्ध मुख्या असुरो मनुष्य कुतो नु विद्याचर आग्रयो। इंतका धर्म बोलें जिनिस हैं साक्षात भगवत प्रणीतम धर्म मानुए करिसेन नाबे धर्मराज माते ताई स्वयं भगवाने प्रणयन करिसेन किन्तु सेई धर्मर प्रकृत तत्व न वै विदुरीशय नापि देवा भगवान से तत्व कथा न वै विदु हान्ना पासी कुंगे ऋषयो ऋषियो तायो हान्ना पासी देवा हाबियो हान्ना पासी कुंगे हान्ना पासी स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लाद जनक भीष्मो बलि वैयासिकेर वयम द्वादशै एते जा विजानीम धर्मं भागवतं भटः शुद्धं विशुद्धं दुर्बुद्ध्यं यं ज्ञात अमृतमस्नुति। एमता भगवान प्रणयन करेছে যে भागवत धर्म বল তারা বস্তু হেন জ্ঞাতা অমৃতমস্নুতি তত্ত্ব হারপা পারলে অমৃত লাভ করা নিঃসমান কিন্তু সেই পরম তত্ত্ব মূল ফাং করে আগেও হান্না পাশি জগতে 12 গো মহাজনের ভগবত কৃপায় লাভ করে থাকুন স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা नारद देवस्य नारद शंभु देवादिदेव महादेव कुमार चारि कुमार अर्थात चतुष्ण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मारे चारि कुमार तांगी हापासी कपिलो सिद्धानं कपिलो मनु कपिलो मुनि से कपिल देव हारपासे गारका कुंगो बोले मनु स्वयंभू मनु ताहार पासे आरका गोविंद प्रह्लाद दैत्यानं दैत्यर मध्य विष्णु भक्त से प्रह्लाद महाराज ताहार पासे को कुंगो जनक मुनि मिथिलापति जनक भीष्मदेव बलि वैयासकी आगे व्यासदेव और पितक से शुक्रदेव गोस्वामी वयम से माते कुंगो बोलते अतार लोगे मियो आसुबे धर्मराज तार निजरे नांगान पाल करिया नामाते माने ता आमी एटाई हारबासिदा आमी माने 11 गण नांग मातिया आमी बोललो थांगते ता 12 गदरी द्वादशै एते बीजानिमः एरे 12 गिए धर्म तत्व हारपाइते गुज्जं विशुद्धं पवित्र विशुद्ध से धर्म तत्व एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसां धर्मो परस्मृतः भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी भगवान दिव्य कीर्तन है जो शुरू से परम धर्म हने प्रकृत धर्महान नाम उच्चारण माहत्यम हरे पश्यत पुत्र का अजमिलो ओपि अनैवो मृत्युपाशाद मुच्यते। हे पुत्रगण तुम ख्याल करियाछे नाम उच्चारण माहत्यम हरे भगवान नाम उच्चारण माहत्य तुम ख्याल करियाछे अजामिल पारा पापी जगते नहीं किंतु एकमात्र हरे नामर गुणे अजामिलर मत पापी नैव मृत्यु पाशाद मुच्यते मृत्यु से नरक जंत्रणा तो अजामिल रक्षा है एतावानलग निर्हराय पुंसां संकीर्तनं भगवत नाम कर्मणं विकृष्य पुत्र भगवान यदजामिलोपि नारायणते म्रियमान इयाय मुक्तिम् प्रायनो वेद तदिदं न महाजन अयं देव्या विमोहितमतिर्व्रतमयालं त्रय्या जरिकृतमुपि मधुपुष्पितायं वैतनिक महति कर्मणि युज्यमानः प्रायेण वेद तत् इदं महाजन इयं देव्या विमोहितमतिः अलम त्रय्यां जरिकृतो मधुपुष्पितायं वैतानिक वेदे सकर्मणि युज्यमानः। आज भगवान से परम मायाय मोहित या विमोहित मतिर्वत माया अलम भगवान से माया विमोहित या जेता धर्मर उपदेश दितारा होतायो
ভগবান সেই পরম তত্ত্ব নান্না জ্ঞান করি তা সেই বেদর পুষ্পিত বাক্য সকাম কর্ম জীবনে নিযুক্ত করে দিয়েছে। নাম সংকীর্তন এনে যে মূল কথা এনে উপলব্ধি করে নয় তাঙি বেদর বিভিন্ন কর্ম কারণ তাঙি महति कर्मणि युज्यमानः ভগবানের সেই নাম নানিয়া উল্টা দাঙি বিভিন্ন ধর্ম অর্থ কাম মুখ্য আদি বিভিন্ন কর্মে মোহিত করিতা এবং বিনিশ্চ শুধিও ভগবতী অনন্তে सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम तेमेन दंडमर्हन्ति अथो यदि अमेषां सत्पातकं तदि हन्ति उर्गाय बाधः ते देव सिद्धो परिगीत पवित्र गाथा साधव समद्रीशो भगवन् प्रणाम भगवत् प्रपन्या तन्नोपसीदत हरेर्गयद आदि गुप्तं नैषं वयचन वय प्रभवाम नन्दे तान अनयद्ध समसत विमुखान् मुकुन्द पादारविन्द मकरन्दम सज्रं निष्किञ्चनै परमहंस कूट रसंगै जस्तद्गृहे निरयवर्तनि बद्ध तृष्णान् तान आनयो अद्ध समत विमुखान् मुकुन्द पादारविन्द তুমি জিনিস তোমার আমি ক্লিয়ার করি আমার তুমি ধর্মরাজ্যের মাথাটা জগতে তুমি মরে তান্তা কারণ তুমি ঘর পাবলে तान अनुयद्धम अशोतो विमुखान मुकुंद पदारविंद मकरंद रसात जेता भगवान चरण कमल से मधु तत्व आकृष्ट नया जगते निरय बार्तनी से नरकर पथे गया भगवान चरण घाट प्रति जार कोनो आसक्ति नहीं अमूर्ख उतारे मरे तांता होता जेता परमहंस से भगवान चरण मज्जित सीता मरे नाबे जिह्वान व्यक्ति भगवद गुण नामधेयम चतस्त न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय न नमति यस्सिर एकदापि तान अनयद्धम अशोतो अकृतो विष्णु कृत्तान जे गिरग्ग तैपांग अपके उज्जिया कुनदिन जिह्वान व्यक्ति भगवद गुण नामधेयम जिह्वान भगवान नाम नाशल करिছে चतस्त न स्मरति तच्चरणारविंदम সংসারের বহু অসৎ বস্তু চিন্তা করে পারে কিন্তু কৃষ্ণ চরণ রাখবো চিন্তা করে নোৱাৰিছে যে কি রকম কৃষ্ণায়ুন নমতি ইয়ৎ একদাপি যে গৈ মুরে ও ঠেঙ্করিয়া ভগবানের চরণ রাখবো ভক্তি আঙ্গাত করে নোৱাৰিছে তান আনয়দ্ধম ওতারে আনো মরে অসত কৃত বিষ্ণু কৃতা ও অসত তারে মরে তানিয়ায় तत्सम्मतं न भगवत पुरुषो पुराण नारायणो स पुरुषो यत् सत्कृतं न सानमहो न विदुषां रचिताञ्जलिनं शान्ति गर्यसि नमो पुरुषाय भुम्ने तत्सम्मतं भगवान पुरुषो हे प्रभु अनादिरादि गोविंद हे परम पुरुष कृपा करे या प्रभु क्षमा करे दे मोर जेता दूते तारे এটাই হান্না প্রিয়া প্রভু তোর ভক্তর চরণে অপরাধ করে বলাসি ক্ষম্যতাম ক্ষমা করে দে প্রভু তস্মাৎ সংকীর্তনং বিষ্ণু জগন মঙ্গল মহংসম महतामपि कौरव्य विद्धि ऐकांतिक निष्कृतिम अताया सुखदेव गोस्वामी माता हे कुरुनंदन परीक्षित महाराज तस्मात् संकीर्तनं विष्णु भगवान नाम स्मरण कर जगत मंगलम जगत और मंगल स्वरूप अहंसम महतांग ओपी जे समस्त पापे तो मुक्ति करेगा से हरि नाम है गजनी श्रीनतम घृणतांग बिरियान अनुद्यमानी हरेर मुहु तथा सुजतय भक्ता शुद्धिन आत्मा व्रतादिभि जथान सुजतया भक्ता शुद्धिन आत्मा व्रतादिभि विभिन्न व्रत कर्म वैदिक कर्म करियाओ जतहान शुद्ध नार हो तो बहुगुण शुद्ध करे तब भगवान नाम कीर्तन गुण श्रवण कर ले श्रवण कीर्तन नवविधा भक्ति कृष्णांग्रे पद्म धूलि नन पुनर्विसृष्ट मया गुणेषु रमते ब्रजनाहवेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरज प्रमास्तु रमिहेत कर्मयत एव पुनः स्यात् कृष्ण अंग्री मधु नो
विसृष्ट माया गुणेशु रमते ब्रिजिन अबहेशु। निरंतर भगवान সেই চরণে থাম্পালোর মধুপান করতারাও ভক্ত তা 3 গুণের অধীনে সম্পাদিত দুঃখ দুর্দশাকারী যারা জগতর কার্যকলাপে কোনোদিনই আসক্ত নাই তারা। তাঙ্গি কোনো সময়েও ভগবান চরণ ত্যাগ করিয়া জাগতিক কোনো কর্মে লিপ্ত নাই তারা। কিন্তু যেটা বেদর কর্মকাণ্ড বিবুলায়া আসি তাঙ্গি ভগবান সেবা আত্মাকে অবহেলা করানির কারণে কাম বাসনার দ্বারা মোহিত হইয়া বারে বারে সংসারের গর্তে আবর্ত হই তারা বারো প্রায়চিত্ত কর্তারা। কিন্তু এইসব প্রায়চিত্ত করেও তাহার মনে হয় কোনোদিনই পবিত্র শুদ্ধ নার। ইত্তং সো ভর্তৃ গদিতং ভগবান মহিতম সংস্মৃত বিস্মিত ধিয়জম কিঙ্করাস্তি নৈব অচ্যুত শ্রয়জনম প্রসঙ্কিত মনা দ্রষ্টুং চ বিভ্রতি দত প্রবৃতি স্মরাজন। যমদূত এটা পাগা ইত্তহং সো ভর্তৃ গদিতম তাঙ্গর পরম পতি সেই সংযমনিপতি যমরান্ত ভগবানের নাম মহিমা শ্রবণ করলা তাঙ্গি নিজেই দর্পাবেলা অধীনত উড়ি তাঙ্গি জ্ঞান কথা নৈব অচ্যুত শ্রয়জনম ভগবানের চরণে শরণাগতি সে ভক্তির প্রতি শঙ্কমানা দ্রষ্টুং চ বিভ্রতি ভক্তর প্রতি মিল্যং দেনা পিয়া তাঙ্গি দর্পি তারা হে। ইতিহাসমিমম গদ্যম ভগবান কুম্ভ সম্ভব কথয়ামাশ মলयो आशिन हरिमर्चयन। हे महाराज परीक्षित আজিকার দিলু আরে হেন মিকুরাং শ্রবণ করিল তাহার পাশে মলয় পর্বতে সেই মহর্ষি অগস্ত্যর শ্রীমুখে শ্রবণ করেছিল। আনে ইতি শ্রীমদ্ ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং ষষ্ঠ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়। হরি ওম তৎসৎ। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। श्री भुवनेश्वर साधु ठाकुर विजयते तराम। श्री गुरु।